Hello, how are you today, Genius? I hope you are fine. Today, we will discuss about recontext. Oke, recontext di sini terdiri dari definition and purpose atau artinya definisi dan tujuan. Kemudian number 2, the generic structure atau struktur generiknya. Kemudian number 3, sini ada language features atau ketatabahasaan yang digunakan dalam recontext. Number 1, definition and purpose atau definisi dan tujuan. Recontext is a type of English text that retells events or incidents in the past. Nah, jadi teks recon adalah sejenis teks dalam bahasa Inggris yang menceritakan kembali peristiwa atau kejadian di waktu lampau. Next. The purpose of recontext is to retell information about an event or experience in the past to other people. Nah, jadi tujuan dari teks recon itu adalah untuk menceritakan kembali informasi mengenai sebuah peristiwa atau pengalaman di waktu lampau kepada orang lain. Some examples of recontext are, berikut ini beberapa contoh dari teks recon. Newspaper reports atau laporan surat kabar. Next, ini ada conversation atau percakapan. Speeches atau pidato. Television interviews atau wawancara televisi. Eyewitness accounts atau akun saksi mata, dan letters atau surat. Kita masuk ke the generic structure. Nah, jadi struktur generik dari recontext sebagai berikut. Number 1, orientation. The first paragraph that gives background information about who, what, where, and when. Jadi orientation atau orientasi biasanya ada di paragraf pertama yang memberi latar belakang informasi mengenai siapa, apa, di mana, dan kapan. Next, ini ada series of events. The second or third paragraph that retells the events in the order in which they happened. Nah, jadi serangkaian peristiwa ini adanya di paragraf kedua dan ketiga yang menceritakan kembali peristiwa secara berurutan di mana peristiwa tersebut terjadi. Kemudian ada reorientation. Reorientation is a concluding paragraph, consists of impression, suggestion, and feeling. Nah, jadi reorientasi ini berisi sebuah paragraf kesimpulan yang terdiri dari impresi atau kesan, suggestion atau saran, and feeling atau perasaan dari penulis. Number 3, kita akan masuk ke language features. Jadi, tata bahasa apa yang digunakan dalam recontext? Yang pertama, number 1, recontext use past tense to retell the events. Nah, jadi teks recon di sini menggunakan tenses simple past tense untuk menceritakan kembali peristiwa tersebut. Next, recontext use words that shows the order of events such as first, next, then, etc. Nah, jadi teks recon ini menggunakan kata-kata yang menunjukkan peristiwa secara berurutan seperti first pertama, next kemudian, then selanjutnya. Next, sini ada recontext use descriptive words to give details about who, what, when, where, and how. Nah, jadi recontext ini menggunakan kata-kata deskriptif untuk memberi
penjelasan secara terperinci mengenai siapa, apa, kapan, di mana, dan bagaimana. Okay, next we will discuss about example of recontext. One day I had to teach a new English class. I read the list of new students' names. It was kiddies group since they were about 9 and 10 years old. Nah, jadi suatu hari saya harus mengajar kelas bahasa Inggris yang baru. Saya membaca nama-nama siswa. Itu adalah grup anak-anak karena mereka usianya sekitar 9 dan 10 tahun. That was the first day of the Spanish Carnival, so I wanted to wear the most appropriate suit for the children class. Nah, jadi hari itu adalah hari pertama di Karnaval Spanyol. Jadi saya ingin memakai kostum yang paling sesuai untuk kelas anak-anak. Most kids usually dress up at Carnival. Nah, jadi kebanyakan anak-anak biasanya memakai kostum saat Karnaval. I thought, saya pikir, it would be more interesting if the teacher was also in Carnival spirit. Nah, ini akan menjadi lebih menarik jika guru mereka juga berada dalam semangat karnaval. That was why I decided to wear my teddy bear suit and bring cuddly toys in my box. Nah, itulah mengapa saya memutuskan untuk memakai kostum teddy bear saya dan membawa mainan di kotak saya. And that was what I did. Dan itulah yang saya lakukan. I walked through the door happily. Saya berjalan melewati pintu dengan gembira. The director watched me completely astonished. Direktur menyaksikan saya dengan penuh keheranan. I smiled and looked straight at her. Saya tersenyum dan melihat ke arahnya. With a man beside her, he said. Bersama seorang pria di sampingnya, dia berkata, "Good afternoon, selamat siang. I'd like to introduce you to Mr. Mendes, the director of Delta Company." Saya ingin memperkenalkan Anda pada Pak Mendes, direktur dari perusahaan Delta. He is one of the participants in the English course that you will teach today. Dia adalah salah satu peserta dari kursus bahasa Inggris yang akan kamu ajar hari ini. Oh my God, oh Tuhanku, I nearly died. Saya hampir mati. The secretary apologized to me for the wrong details of my new class. Sekretaris minta maaf pada saya karena telah memberi perincian yang salah terhadap kelas baru saya. Nah, di sini kita saksikan the first paragraph is orientation. The second and third paragraph is series of events. Nah, jadi paragraf kedua dan ketiga ini adalah serangkaian peristiwanya. Dan the last paragraph itu adalah reorientation. Berikut kita belajar mengenai key vocabulary dari contoh recontext yang sudah kita pelajari. Had to, ini artinya harus. A new English class artinya sebuah kelas bahasa Inggris yang baru. Kiddies group, grup anak-anak. Spanish Carnival, karnaval Spanyol. Appropriate, ini artinya sesuai. Suit artinya kostum. Carnival spirit, semangat karnaval. Teddy bear suit, kostum teddy bear. Decided, memutuskan. Walk, berjalan. Watch, menyaksikan. Astonish, heran. Die, mati. Apologize, minta maaf. Wrong details, perincian yang salah. For special attention, simple past tense. Nah, kita akan belajar mengenai simple past tense dari recontext. I had to teach a new English class. Nah, di sini kita menggunakan verb to had ya. Dia verb one-nya adalah have. Jadi dalam recontext kita menggunakan simple past tense karena kejadiannya sudah
terjadi di waktu lampau. I read a list of students' name. Nah, read di sini adalah verb to dari read. Ya. Read, read. It was kiddies group since they were about 9 and 10 years old. Di sini ada to be, was, dan were. Was ini untuk subjek seperti it, he, she, dan I. Sedangkan were di sini untuk subjek they, we, dan you. That was the first day of Spanish Carnival. Nah, sini juga ada to be, was. Ya. I wanted to wear. Sini wanted verb to. Verb one-nya adalah want. That was I decided to wear. Sini ada to be, was, dan verb to, decided. I walked through the door happily. Walk di sini adalah verb to dari walk, yang artinya berjalan, etc. dan lain-lain. Nah, jadi kita simpulkan bahwa recontext menggunakan simple past tense. Let's practice, atau kita akan mulai berlatih dari recontext yang sudah kita pelajari. The latest fashion. One day, I had to teach a new English class. I read the list of new students' names. It was kiddies group since they were about 9 and 10 years old. Suatu hari saya harus mengajar kelas bahasa Inggris yang baru. Saya membaca daftar nama-nama siswa. Itu adalah grup anak-anak karena usia mereka itu sekitar 9 dan 10 tahun. That was the first day of the Spanish Carnival, so I wanted to wear the most appropriate suit for the children class. Itu adalah hari pertama dari Karnaval Spanyol. Jadi saya ingin memakai kostum yang sangat sesuai untuk kelas anak-anak. Most kids usually dress up at Carnival, I thought. Kebanyakan anak-anak biasanya memakai kostum di Karnaval, saya pikir seperti itu. It would be more interesting if the teacher was also in carnival spirit. Ini akan menjadi lebih menarik jika guru mereka juga berada dalam semangat karnaval. That was why I decided to wear my teddy bear suit and bring cuddly toys in my box. Nah, itulah mengapa saya memutuskan untuk memakai kostum teddy bear saya dan membawa mainan di kotak saya. And that was what I did. Dan itulah yang saya lakukan. I walked through the door happily. Saya berjalan melewati pintu dengan gembira. The director watched me completely astonished. Direktur menyaksikan saya dengan sangat heran. I smiled and looked straight at her. Saya tersenyum dan melihat ke arahnya. With a man beside her, he said. Dengan seorang pria di sampingnya, dia berkata, Good afternoon, selamat siang. I'd like to introduce you to Mr. Mendes. Saya ingin memperkenalkan Anda ke Pak Mendes, the director of Delta Company, direktur dari perusahaan Delta. He is one of the participants of the English course that you will teach today. Dia adalah salah satu peserta dari kursus bahasa Inggris yang akan kamu ajar hari ini. Oh my God, oh Tuhanku, I nearly died. Saya hampir mati. The secretary apologized to me for the wrong details of my new class. Sekretaris minta maaf pada saya akan detail rincian yang salah dari kelas baru saya. Okay, number 1. What is the text about? Teksnya mengenai A. The writer's embarrassing experience of her first day English class. Pengalaman memalukan penulis di hari pertamanya kelas bahasa Inggris. B. The latest fashion of an English teacher. Busana terkini dari seorang guru bahasa Inggris. C. The celebration of Spanish Carnival. Perayaan Karnaval Spanyol. D. Wrong schedule of a new English class. Jadwal yang salah dari kelas bahasa Inggris baru.
The answer is, jawabannya adalah A. The writer's embarrassing experience of her first day of English class. Okay, number 2. The secretary apologized to the writer because sekretaris minta maaf pada penulis karena A. The writer wore his teddy bear suit. B. She didn't remember the carnival day. C. She didn't know Mr. Mendes was in the class. D. She has given the wrong details of the new class. Nah, jadi sekretaris minta maaf pada penulis karena the answer is D. She has given the wrong details of the new class. Ya, karena dia telah memberi perincian yang salah dari kelas yang baru. Okay, number 3. The director watched me completely astonished. The underlined word nearly means direktur menyaksikan saya dengan sangat heran. Nah, kata yang bergaris bawah astonished itu sinonimnya adalah A. Complicated, B. Confused, C. Very surprised, D. Got shocked. Jawabannya adalah confused. Jadi astonished sinonimnya confused. Okay, number 4. I smiled and looked straight at her. The underlined word refers to saya tersenyum dan melihat ke arahnya. Nah, yang di garis bawahi yaitunya itu mengacu ke A. The director, B. The participant, C. Mr. Mendes, D. The director of Delta Company. Jawabannya, the answer is the director. Okay, number 5. How did the writer feel about this experience? She felt, bagaimana perasaan penulis mengenai pengalaman ini? Dia merasa A. Sorry, B. Happy, C. Astonished, D. Embarrassed. The answer is, perasaannya adalah embarrassed atau malu ya. Okay, now sekarang number 6 until 10 you must answer. Jadi kalian harus menjawab di kolom komentar ya. Nah, nanti kalian bisa jawab di kolom komentar nomor 6 sampai nomor 10. Nah, kami bacakan dulu. I really hate flying. Saya sangat benci terbang. Once something happened to me. Suatu saat sesuatu terjadi pada saya. When I was on board, the plane started taking on. Ketika saya berada dalam pesawat mulai terbang. It seemed that everything was alright. Rasa-rasanya semuanya berjalan dengan baik. But suddenly I saw smoke coming from the engine of the plane. Tapi tiba-tiba saya melihat asap berasal dari mesin pesawat. The engine was on fire and the plane started to rattle. Mesin terbakar dan pesawat mulai terguncang. Suddenly the captain said to us in very calm voice. Tiba-tiba kapten pesawat mengatakan pada kami dengan suara yang sangat tenang. Ladies and gentlemen, para penumpang, we are having a little problem with one of the engines. Kami sedang menghadapi masalah kecil dengan salah satu mesin. There is no need to panic. Tidak perlu khawatir. Keep your seat belt fastened. Kencangkan ikat pinggang kalian. We are going to return to the airport. Kami akan kembali ke bandara. You can imagine how frightened I was, but the crew was fantastic. Kamu dapat membayangkan betapa takutnya saya. Tapi, kru pesawat terbang sangat fantastik. The flight attendants were really calm and told us not to worry. Pramugara dan pramugari sangat tenang dan mengatakan pada kami untuk tidak khawatir. One of them told me to relax and said that everything would be alright. Salah satu dari kru pesawat mengatakan pada saya untuk santai dan mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. A few minutes later, beberapa menit kemudian, we were coming in to land. Kami berhasil mendarat. The pilot made a smooth landing on the runway. Pilot pesawat membuat landing yang halus
di runway. It was over. Semuanya selesai and we were safe. Dan kami selamat. I took a taxi and went home. Saya naik taksi dan pulang ke rumah. From that day on, sejak hari itu, I decided not to fly anymore. Saya memutuskan untuk tidak akan pernah naik pesawat lagi atau terbang lagi. Okay, number 6. What is the best title for the text about? A. Traveling by air. B. A crash in the air. C. The flight is on fire. D. My bad experience on the plane. Nah, kira-kira judul terbaik untuk teks di atas adalah, nah, kalian bisa jawab di kolom komentar, mulai nomor 6 sampai nomor 10. Number 7. The writer didn't want to fly anymore because, penulis tidak ingin terbang kembali karena A. His flying experience was so terrifying. B. He preferred taking a taxi to a plane. C. Wanted to be calm in an airplane. D. Wanted to relax during the flight. Oke. Berikutnya, number 8. You can imagine how frightened I was. The underlined word has the same meaning as. Nah, yang kalian harus mencari sinonim dari frightened. A. Horrible. B. Terrified. C. Panic. D. Sad. Next, number 9. These are true about the writer except. Berikut ini adalah pernyataan yang benar mengenai penulis except kecuali A. He had a bad experience in flying. B. He was one of the safe passengers from the accident. C. He went home and would try another air flight. D. He flew with fantastic air crew. Okay, number 10. Paragraph 2 tell us about. Paragraf kedua menceritakan mengenai A. How frightened the passenger were. B. How fantastic the air crew was. C. How everybody needed to be calmed down. C. How the captain of the flight asked the passengers to sit. Oke, ya, jadi kalian bisa jawab number 6 until number 10 di kolom komentar. Demikian pembelajaran kali ini ya. Semoga teman-teman mengerti apa yang sudah kakak sampaikan. Jika ada yang belum dimengerti, kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. And don't forget to turn on the notification by click the bell. Follow our social media in Instagram at Rumah Belajar Genio and at Kakak Genio, and also in TikTok at Kakak Genio. See you next time.